L'Aurès, ce n'est pas uniquement ces chaînes de montagnes prestigieuses de leur hauteur de 1328 mètres du mont Chélia ou 2321 mètres d'Al-Mahmel qui font face au Sahara. L'Aurès, ce n'est pas uniquement le berceau de la révolution du 1er novembre, mais l'Aurès, c'est toute une histoire d'un peuple et son identité. Et l'histoire de l'Aurès est loin de ce qu'on lit dans les guides touristiques écrits pendant la période coloniale, durant les expéditions ravageuses de leurs généraux. Les Aurès, ce ne sont pas les cités romaines telles que Lambèse et Timgad. Et ce n'est pas aussi la beauté de ces vallées telles que Oued Labiod et Oued Abdi. Du haut des promontoires rocheux ou du fin fond des mystérieuses vallées, des échos nous parviennent parfois du temps. Un temps qui a figé à jamais ces cités éternelles, gardiennes et dépositaires de fabuleux secrets, que seuls quelques pavements ou débris d'objets laissent entrevoir de certaines civilisations millénaires qui ont peuplé jadis ces régions. D'ailleurs, elles le sont toujours. Ces régions foisonnent de ces vestiges vivants, de civilisations à jamais disparues, de monuments antiques d'une époque fabuleuse. Là-haut, sur les montagnes déchiquetées des villages plusieurs fois séculaires, nous forcent au plongeon pour remonter les flots du temps. Des sites et des villages qui gardent encore jalousement leurs secrets, témoins d'un passé tumultueux qui a irrémédiablement englouti des pans entiers d'une histoire à redécouvrir, à déterrer. Est-ce possible de déterrer en une émission, un voyage, une visite, tous les secrets que cache chaque Deshra, chaque Qala'a de ce majestueux mont aurassien? Certainement, le nombre de secrets est égal au nombre de rochers qui forment les montagnes des Aurès.
Ainsi, chaque rocher a une histoire à nous raconter, sans nous perdre entre ces milliers de rochers, et sans tarder, essayons de nous approcher de cette magnificence. La première question qui se posera, où sommes-nous? هو منين لذي الشديد الأوراس دغمرت عندك ذي جمينت جار أجموت ضرمان هرني ماني الحق ماني ذا مكان البلدية المزرعات الولاية المسكن. Quelle est l'origine étymologique de ces noms? يعني ها الزروث وليت وفاينش يعني ها الزروث يعرني وفاي هذا المعنى. ايه والدين هاجموث يعني اولا تجموث لو هنحل مليح يسمى هنا نخصنا نفهم هامور في الجنانات هامور ثمامان الغابث ليس مور تيرزا ليس الشجر. La réponse de ce citoyen est très proche du paragraphe décrivant cet endroit du livre Horace Guerre de Rin Louis. Tamurt, Jimmy, Massa signifie le terrain de la recherche de la dame. Et le mot Jimmy, recherche, se retrouve dans Jemina, qui est très voisin du participe passé Jemin, chercher, demander, pour ne pas en être une variante. Ce nom de chercher, d'introuvable, convient d'ailleurs très bien à cette roche difficile à trouver. Et que pense Souret, chercheuse et sociologue, qui a préparé sa thèse dans cette région? Ce qui est intéressant par ce récit, c'est que c'est le nom du lieu déjà, Jemina, donc qui commence par DJ et que nous retrouvons dans tous les écrits historiques. Dans le nom de lieu, il y a la consonance du DJ, de Dieu, qui n'est pas une consonance très aurétienne, parce que chez les aurétiens, il y a le J, donc ça peut être Jemina, mais ça me paraît invraisemblable Jemina. Donc il y a déjà cette vérité à laquelle qu'on peut atteindre. L'autre chose, c'est que mon travail de terrain sur les récits de fondation des villages, et plus précisément du village de Mchounesh, dans la vallée de Oued-la-Biod, dans l'Aurès, il est question d'une fraction de la tribu qui est établie justement à Mchounesh et qu'on désigne par les Aroujimi. Et dans le récit de Procope, à la recherche justement de l'origine du nom de lieu Jemina, il parle de Jimmy Massa. Et là, il n'utilise plus le DJ que nous retrouvons dans Jemina, mais il parle de Jimmy Massa et qui veut dire recherche de la grande dame.
Et donc, certainement, il s'agit d'une des femmes de Yabdas. Hajmid. Mais qu'y a-t-il de mystérieux dans ce coin calme et oublié? Même ces maisons construites de pierre et au flanc des montagnes sont identiques à celles qu'on retrouve dans tout le reste. Certainement, vous allez vous dire que le mystère est dans ces constructions qu'on voit au milieu de cette montagne. Mais c'est la réalité. Ce sont des maisons. L'homme a exploité les stratifications horizontales de ce mur de rochers à pic pour en faire ses habitations et la corde pour en remonter sa nourriture. Mais le mystère est ailleurs. C'est ce bloc de rochers isolés, aux parois verticales, séparé du mur par l'oued, par un abîme, et sur ce bloc, tout en haut, se trouvent de frêles maisonnettes ou le reste des maisons de la Qal'a de Jemina. Dans ce ravin, ou plutôt dans cette brèche, dont les parois ont de 30 à 40 mètres d'élévation, se trouve le rocher de Jemina, qu'une convulsion géologique a détaché des escarpements de Ras Bournas. La face orientale de ce bloc de calcaire est un mur vertical d'une quarantaine de mètres de haut. La face ouest, qui domine le Taloueg d'Israer Mesrour, a plus du double en hauteur à pic. Le rocher de Jemina se termine par une plateforme longue d'environ 100 mètres dans la direction nord-sud et large de 50 mètres environ dans le sens est-ouest. Sur cette plateforme existait depuis des temps immémoriaux une Qal'a dont une partie reste visible. Essayons de dévoiler quelques secrets de cette Qal'a avec les habitants de cette région. سيدي العهد كر الكهنة وسند الإسلام إلا الجدود النهضة. متى سقات ترحم صغرنش؟ ما نيذن. يعني سقات كرمي ميراسيون وتيري مش صغرنش. سقا الكهنة. أنا. سي الثورت. سي الثورت ما ممكن اللي يتكرم. الثورت يكر الثورت يجملنا العسكر ولا سرسلكو بتير يرفد الغشي اللي عندي خلاص. يميرا متى تقنديس؟ يميرا تقنديس ودينا. ولوش نسلاين ديس يخفاو نتقن ديس السعايد خزن نديس وكلش ما في السعايد تقن لا تقيت نداي صرح نداي و صرح نداي ولا شوش لا شموانتياوين وكل شيء تقيت نداي من غير تحتاج نوانتاوين حضر في اللعبه ديك فلوس الخالات يقول لها انت انت وتقن قسخون التلاين هذا اللي يقولوا لي ما سيتا هي سنان ديريا زمان سيتا غنتالين هاي سنان تالين ديك فلوس ديك فلوس هي رياض رجازن يعرض في الجحنم او التالين يعرض شما هي سقا هو اللي في غزرنا وقصونا هو اللي دشك الشودع كتوالي الدنيا غزات الصحة سوسغون شما من يحكم بشي هو اللي طول هذا عيد وعيدش راح هي غم من السنة ينولي سوق صويا لا صويا الدنيا دي شما هي ذا الوقت من ها شما هي ذا الوقت قدر درجة لما
درجين نعم. شال عرف ذيدي اه إلا شان تسناني السندورين ذي تشورن تيديدن ولين تسدين هذه لين في الصحة ونتحفظ شيء يعني لا خاصة ذي الصوت اللي سيدين وسيدين وسيدين دينيت أما ذي صوت النق هي لعبة ذي ما مشي التالين تالي نسوي صغو تالين سويسرو إيه La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'ils ont trouvé leurs parents habitant là-haut, à même la plateforme. Les militaires français les ont fait descendre avec des hélicoptères après avoir brûlé et détruit leurs maisonnettes. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée pour l'apiculture et l'élevage des caprins. Là-haut, ils sont en sécurité comme l'étaient leurs ancêtres. Pour escalader ce rocher, les habitants y parviennent par la face ouest, celle qui domine l'Oued Mesrour. Et la vue seule de cette ascension suffit pour donner le vertige. À mi-hauteur, ils s'engagent dans une fissure du rocher qui se continue par un passage souterrain aboutissant un peu au-dessus de la plateforme. Et le tout se termine par une sorte de cheminée construite en pierre, ne laissant passer qu'une personne à la fois. Débouchant sur la plateforme par une sorte de trappe que le gardien de la Qala'a couvrait dans le temps avec un grand rocher.
D'ailleurs, les restes de la Qala'a sont toujours présents à travers les murs de ces maisonnettes et aussi par ces objets et ustensiles de cuisine éparpillés ça et là. Si l'escalade est tellement difficile, elle ne peut se faire que par des alpinistes. Alors, que dire de l'approvisionnement ? انت الخالة دي الشروس وانت قلال انتامنت قال له هذا يقولوا لي أما نديت كما دايرين تداردين نحن لاباس انت قديش نتورك لقى يعني انت ما فلان نقول فين تدم التورقان دي جوا تدار تفرندين كل شيء يخفون جنة البيت انا السنة كل شيء نسنسو صغون لا لا ما صوانا اللي مارس ما ذوق يضرب كل شيء كل شيء سو صغون صغار الماكل كل شيء نسنسو صغون يرياز نتبنى من ستالين غارسنا كنا المطر سو صغون صغالي داخل سقي غزر ايه ما تقريبا شكما دايرين تداردين انت يا خويا حوالي 50 60 درهم هذه اللي Les approvisionnements sont hissés dans la Qala'a au moyen d'un treuil rudimentaire fixé au sommet de la face est, le moins élevé. Ce treuil est mis en mouvement par des mulets ou des ânes qui élèvent les fardeaux en marchant, et c'est ainsi qu'on faisait monter aussi les femmes et les hommes. Devant cette forteresse, beaucoup de questions se posent. Comment le tout premier homme y accéder? Choisir aussi un endroit pareil pour y construire sa forteresse doit avoir son histoire. Néanmoins, essayons toujours de voir ce qu'il en reste et ce que les mémoires des vieilles et des vieux habitants de la région retiennent. Que représente pour eux Jmina? En connaissent-ils son histoire? اخويا قارن كاين كان ديني تنتفق الا ساعدين كحشمه دي موردين ما ممكن يترولدين يلا وعد تموت نسنا نتفق كحشمه ديني وخلاص نتسلى يستلتا هنا جمينة قرن نجمع النصارى ولا قرن جمين الكهنة هي سليديس هي ولا مسكين زيك خلاص قرن الكهنه
يا قارن انت بطوح السيد خالد اسلام الطوس انت تدل السلطان سنت انت فاتحت من ذي موردين قارن حارب موسندس حارب كما يقول احنا في الدين وخلاص. ما في خير الكهنه خير الكهنه سكن داير ولد التمورت هو عر الله تكافح الجوذان دقو عربنا هذا الرعديس هو عرضي حصنيه لدار النجده. اذا انا مقرنا عندنا الذي تيليزيك ذا الكهنه غارس اسمه تلقى المركز نسميه تيليزيك. شكما تا كيتبان لا صح زيك ذاي اسمه حسب تبريد لا اسمه حسب ما كيقرني انا مقرن اسمه صدقه لا زيك ذا غارس ذا اسمه المركز نسداي غارس الجيوش غارس كيشغل الدول كامل. يمير يوزان غير هالقرن مكان زين الكاهنه متى كيتبانشك خويا متى فماش الكاهنه ذي الوقت ذي نسماش الكاهنه مش شغل الصور انا مش عارف متهل الكاهنه بصح من بعد نسقسها انا راه سي تتصل جدا نشني بعد سي تتصل الكاهنه مانيش عارف. Refuge de la Kahina, c'est ce que disent les habitants de la région. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la proximité de ce refuge du village de Sidi Oqba ou de Touda, l'endroit où s'est déroulée la grande bataille entre l'armée arabe conduite par Oqba et les guerriers berbères sous le commandement de Qusayla et de la Kahina? Une virée à Touda s'impose pour trouver une réponse à cette question. الحاج وين رانا هنا؟ انا في تودا. وشنو هو تهودا هذه كلمه تهودا؟ هذه تودا بلاد قديمه ياسر كانوا يسكنوها رومال يحكموها. السلطان تاعها في كوسيله هذا نتاع الاوراس. وهودا هذه اسم مراه هي اللي تحكم معاه هي الزوجه نتاعو ولا السيد عقبة هذا وصل للبحر نتاع المحيط هذا الأطلسي كي جاو راجعين تقسموا. السيد عقبة هذا جاء دار 300 فارس معاه. الوقت اللي وصلوا هنا لتودا تقلبت عليهم هذيك العراش هذيك نتاع البربة هذيك وكل حصروهم هنا في ناحية تودا هذه وقتلوهم. هذيك 300 ما منع منها الا اللي دا الخبر لحق الخبر للسلطان. Quelles que soient les réponses, les témoignages vivants de ces personnes, dont les récits ancestraux ont été transmis de père en fils, perdent de leur valeur d'une génération à une autre, par manque d'écriture, et les scientifiques sont poussés à demeurer sceptiques. Alors, une zone d'ombre de cette histoire restera donc toujours à découvrir. Mais comment? متاكن الا ما كنقارنشني هنفاس انا غمزروي اللي تعاودن سقو مغار غلط مغارث سي كيماس الميس سقو مغار الميس عرمت في تسلاف ومزروين تمورتنا في التاريخ تمورتنا إميران تشني نقل أي نقرأ ذيهم درست النغن ذي التاريخ النغن الجزائري تثلاي ذزي أفي غنتحكان ذزي أفي تحكان لعبة هيض مثلا لعبة وجمال ذزيشت لقى نغميرا ونفهمشا النقل ما نقراو مقربن لا مزروي أي ثاني برانيين لاباس نلعب لقان دوك جمال نغ هروان نغي نقران دوك جمال هي قد تعودنا أن في مقرب اللباس بصح النقل متى نقرا ذيهم درست النقل لعبه يقنا سقرين همسلتي التاريخيه اللي غامزرويي لاني سيمان سدو من نشيس من كل مرض ويبدلن امزروياتي على حساب ما مشي خصن هني يعني امزروي مغروم ما هالليل شكدوا ما اي لدو
la recherche de notre histoire, dit ce chanteur. Mais où? À la Bibliothèque nationale, nous avons trouvé quelques livres destinés plutôt aux touristes qu'aux chercheurs, écrits pendant les différentes périodes coloniales d'une façon très superficielle, ayant un intérêt plutôt stratégico-militaire que scientifique. Une chose est sûre, c'est que cet endroit a bel et bien marqué par sa présence histoire. C'est ce qui ressort des quelques livres que nous avons trouvés. Louis Rine, dans son livre Géographie ancienne de l'Algérie, fait référence à ce refuge durant l'expédition du général Solomon dans le Djebel Aurès en l'an 539 de Jésus-Christ, se référant à Procope pour son livre Guerre des Vandales, livre 2, chapitres 19 et 20. Ainsi, Louis Rine écrit que le général byzantin Solomon fut envoyé pour la seconde fois en Afrique par l'empereur Justicien. Il pacifia d'abord les provinces de Singitane, de Numidie et de Bizicène, puis il entreprit de soumettre le Djebel Aurès, devenu indépendant sous les derniers rois vandales, alors centre de la résistance des Berbères, groupés autour du roi Yabdas. Yabdas, roi de l'Aurès, après sa victoire sur le général byzantin Gantarus, est vaincu par Solomon. Il se réfugie dans les montagnes de l'Aurès. Yabdas était fort riche en femmes et en trésors. Et pour les mettre à l'abri, il les plaça dans la forteresse de Djemina. Cependant, les Byzantins, en explorant le pays, découvrent enfin la pierre djéminienne Djemina. Alors la deuxième idée qui ressort du récit de Procope, c'est que les compagnes de Salomon ont réussi à mettre la main sur les trésors et les femmes du roi Yabdas. Alors que lorsqu'on voit le site, donc lorsqu'on voit la pierre, comme on l'a nommée, de Djemina, on a du mal à le croire. Jusqu'à quand ignorerons-nous notre histoire? Jusqu'à quand nous faudra-t-il nous référer aux seuls écrits des autres? Quelle sera la position de nos chercheurs et historiens face aux questions que poseront les générations futures? D'abord, ce qui s'est fait en matière d'histoire, ou ce qu'on connaît de l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire qui est faite justement par les vainqueurs, sur les vaincus que nous sommes, donc les Algériens. Et plus précisément, je parlerai plutôt en termes de maghrébins. Donc toute l'histoire de l'Afrique du Nord s'est faite justement soit par les Arabes ou faite par les Romains, etc. Et ce sont les deux périodes que nous reconnaissons quand on parle d'histoire maghrébine. En dehors de ça, on se pose la question, qui sommes-nous? Donc il y a un problème d'identité qui se pose. Et même en tant que vaincus, mais qui sommes-nous? Et pour ça, ce qui serait intéressant actuellement d'encourager, ce sont les recherches en matière d'archéologie, en matière d'anthropologie,
parce qu'il faut faire l'histoire orale de ce pays. L'oralité existe, il y a des noms de lieux qui ne correspondent pas du tout à ce que les gens utilisent. Mchounesh, les gens utilisent Himsouni, donc là il y a... est-ce que c'est une forme arabisée? Est-ce que c'est une forme francisée? Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux mots, deux noms de lieux qui correspondent à un lieu géographique de l'Algérie et qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on doit dire Ain Salah ou dire In Salah, etc. Donc il y a une histoire à rétablir en Algérie et qui est l'histoire anti-islamique. وعندما ننظر إلى التاريخ القديم نجد وأن تقريبا الناس الذين كتبوا على هذا التاريخ جلهم من الغرب، أما الشرقيين فهم كتاب يعدون على أصابع الأيدي. ونعرف أن التاريخ الجزائري كتب خاصة من طرف العسكريين الفرنسيين في أواخر القرن الماضي، وكانت المرحلة هذه كانت تقريبا مرحلة نهب. المدن الجزائرية آنذاك كانت عبارة عن أماكن يقصدونها العسكريين هذول لأخذ هذا التحف، يعني كل ما هو مخلفات للفترة خاصة الفترة الإسلامية ولما بعدها كلها أتلفت للبحث عن الآثار الرومانية. أما الكتابة أو المؤلفات الغربية هذه هو حاول يعني يجعل استمرارية للاستعمار الروماني، يعني كانوا يظنوا أنفسهم أنهم استمرار للاستعمار الروماني وآتوا لتحضير السكان، وبالتالي عندما ننظر للكتابات تاعهم نجدها وأنها تهمل كل ما هو محلي جزائري إلى آخره. هذا لا يكفي لمعرفة تاريخ الجزائر، بل يجب فتح حفريات أخرى كثيرة متنوعة في العديد من المناطق، ويجب أيضا القيام بدراسات أخرى، دراسات أكاديمية حول القديم، يعني المدن القديمة، إما دراسات حول المجتمع القديم بالنسبة للمعلومات تاعنا، المعلومات المكتسبة الموجودة في الكتب، تماشين مع فتح حفريات جديدة أخرى في العديد من المناطق. المشكل المطروح هو في الميدان، يعني من المستحيل الكتابة عن مرحلة غامضة، يعني تقريبا القرن الثالث والثاني والأول ميلادي، يعني الفترة هذه ما فيهاش يعني ما فيهاش كتابة إلى آخره. لكتابة الفترة هذه يجب أن نرجع إلى الميدان. مثلا مثال على منطقة الطبنة مؤخرا مع الطلبة كنا في تربص، استطعنا أن نجد مخلفات لفترة ماسينيسا. عندما نرجع للكتب مثلا الفرنسية، كل الكتب الفرنسية تجمع أن مملكة نوميديا مثلا كانت في منطقة عنابة وقسنطينة وبعض النواحي المجاورة لها. هذا مثال من منطقة الأوراس غامضة بالنسبة لنا. درنا عملية التحري والريادة في الأوراس، وجدنا أن هناك مخلفات كثيرة، المخلفات فيما يخص الزراعة، تقسيم الأراضي الزراعية، قنوات الري مثلا، الطقوس الدينية فيما يخص البازينة إلى آخره، كلها أمور مهمة وغير مدروسة. يعني الكتاب الأجانب بصفة عامة لم يتفطنوا للجانب هذا، كانوا يبحثوا عن الجانب الفني أكثر من الجانب التقني صح التعبير. لهذا يعني تقريبا مثلا لكم مثال اهتموا ناخذ إذا رجعنا للشرق، اهتموا بجميلة، بتيمقاد، اهتموا بمدوروش، أنونا، اهتموا بتيديس، عنابة إلى آخره. لكنهم بالنسبة للأوراس مثلا ذا كمثال لم تكن يعني دراسة علمية دقيقة، ولو حاليا لو رجعنا لنجد كثير من الأشياء المحلية الجزائرية كانت موازية للفترة الرومانية لكنها مجهولة، والميدان غني بها. بالنسبة للطلبة تاع الثانوية عندما يصلون إلى الجامعة تكون المعلومات تاعهم التاريخية يعني تقريبا ناقصة. بالتأكيد يعني كنا نثايف في مدرسة الجزائر
يعني نتذكر سمقران ما إلا نتذكر سمقران نتاف يقلن تفوتنا نغنتاف يقلن سلاسنا النقري ميرا اسكو لانتشني ذي فوتنا ذوك سلاس يعني هم درس الجزائر سيلان العباد الله نتجربن ذي همستين ذي المجتمع الجزائري لا نتجربن ذيس ام ترقوش الفلاح ساعة تزون ذيس هي الشرط تقل ما تصلح ساعة ترسل ساعة السيناريا ورقلش الي ميرا وذو فينشا متى يصلح عنده مورثياي خاطر يقرب بموال قبل ما تزرعه مزيان زرني كي يجي روشال اكت مورثنا انقل ما التاريخ الحد يغمي ذيس انقلوا مزروي النس انقل غليل النس انقل غل تمسنا وكل كاين لا والنثلي ما نقل المؤرخين يمسناون ومزروي مكليج ما تققار وقدر يقرا ذوك سمر التثلي فمزروي سمر خاطر يقرا سوامين وقدر يقرا ذوك مالو التثلي على حسب تقرا ذوك مالو وقال انت مورتي هاثاي يتقل على حسب ما مشي السقران على حسب ما مشي يتسلى إميرا من لي زيستوريان المؤرخين هاثاي نانتشني وذنيش الصح ذو قلان فو مزروي تمورت يعني في التاريخ تمورت ما لو شين القيمت التاريخ من الرومان ايو فين تمورتي وذين من الرومان اذن اي تمورتي خصن محان اقلان ذي مورتي هاثاي نغلع بذي ششاليين ديس باش سهلن لي في السيف باش النفسي تغريب لكن تشين قار يلا اهنشير يلا وهنشير غرنغ مثلا جمينة الكاهنة غرنغ مثلا هقلعين غادي ذوورا مثلا بالول نغ قلع مثلا قلعين يقلان ذي ثمار نغ ذي مزغنان نغ ذي وخناق الاخر ذي القصر نهيوب نغ قصر بيموت يقلان ذي جموث يبعد واحد 5 كيلومتر في تجمينت هي هذا أكل تتشنتيد باللي ذم غوز ذم قران يقلان نتراجع أسيشت يقلان أديبان وذن سنت أديبان هوفران سنت وذا فندقو مغوز وهسن أكل جزائرين أمكلان سوق قران نغل وذي قرن. Il faut dire qu'en matière de recherche scientifique, il y a toujours des enjeux à défendre et que si nous n'allons pas prendre en charge notre propre histoire, on sera toujours les dominés. Enjeu ou négligence. Le peuple algérien tient à son histoire et est attaché à ses racines. تصنف الناس ماشي اسمه الحمد لله حلا حكام في الناس طمطو في حلال غلسهمو غلينس حلا ما خسر دوك الكاز ما نيضر باسكو غلس الكار يحرش لاباس ودي بزياده اسمها طمطو في قلان هوشان نيزون طمطو دالجيريان متى كيتبان وين اسم النساء حقاني انت باسم النساء حقاني ديميا وخدمت موت مليح راه في ليكونومي نس طرا بيان غاسين تاكتيك دو كار بليز افونسي قريب فلاس درت فلاس لا قريب فلاس كيكو ليفر ان ميم طون نتاوي تقصيرين مغارين باسكو هي مغارين قدام تفند سي جدود نسان كاينه في خيالخت مشي كاينه طمطوط تحروس زاون زدوراغ و طونس تيجي زاوين حرشنت دا هذا دا سغداي جو سون سا بريزونس تحسير باللي هلا ذايت كاينه التحرور شعب بن زدورا الطونس تيجي زاوين حرشن اما خيرتنا غيتوانا كما لا زيك مقران زيك كهنا نعم امرأة قوية وعالمة بالعلم نتاعهم هما
ومسلط على الفرقه نتاعها هذيك والتي اللي تحكم. ووجهها كيفاش راك متخيلوا؟ واش وجه ادميه. القوه قال لك هذا قويين ياسر. هما يعني الاصل نتاعهم في الحموره، اللون نتاعهم فيها كل في الحموره. تخيل رغد في قرن 6 بقى تقدر نقول الكاهنه برك زرنت وزان وتدلا في جمين تاعه التالي تاعه وانت يعني وتستين غشا، لكن بنات تمطط مع ترخدوا دا ونستريها هو التالي قرنت قم والتالي زونس يجي للزير انت في شمال راح شمال تنزه مش قرن شمال تنزه يعني تذكرك لكن قرن نوض وتشميل تنزه لبابا وتشميل تنزه يعني تمطط خلاص سوز من زمان تمطط كما من الزوار غاني كما يقول لي طاول ستيبا ثاني وني خيال اخت طمطوف حلا يطاون شتي زروالين زاون زلورا التازيرات غرسان فيو يحرش اذا كل تحبارنت يجي تذق الليل في اللسن الكاهنات خير الطمطوس طم قرانت طاوين تبركانين شعبو نشتا زيران قرشا متى شي تبان ماشي تخيل شكل كاهنه كاهنه قرن طمطوط عقوه هي نظيف وغرس الجيش غرس كلشي وذمن نسمع كيف تخيل وذمن قرن السفن تمطوط بس حقوه بالك غرس يطاون قبحان قرن طمطوط يطاون الناس تي زروالين نقلين طفطح حرور فيها قوى وغرس الجيش مكذاي الوقت انت تلقوا مشاناي. Notre histoire restera-t-elle attachée à des fragments légendaires hérités de nos ancêtres? Serons-nous condamnés simplement à transmettre bêtement, à notre tour, cet héritage incomplet à nos enfants? Telle est l'histoire ou la légende de cette roche, écrite par Procope en l'an 539, et du moment qu'elle fut le refuge du roi Yabdas, il serait probable qu'elle accueillit en son sein d'autres rois, dont la Kahina 2 siècles après. Et comme elle fut la dernière reine berbère, les habitants de la région l'ont immortalisée en l'honorant par l'appellation refuge de la Kahina. شنوانا ما يودر